Mari toto kita. Bapa kami sini surga, ibrekendu anak ndu Yesus Kristus, rekudoni jadi manusia, mate i kayu persilang, kuburken geluh mulihi, canahna terangkat ku surga, ijana rindu bayaruh, ijema ia pesikap ingan man kami. Makalit pengapul bas geluh kami, Tuhan, emo Yesus Kristus, ingan kami ernalem, singgombreken jaminan keselamatan man kami. Radu perasye, kegeluhun kami idoni enda, elit ibas tan Tuhan, canah wari lepas wari, ya jarindu kami, canah ibabandu kami, ngantu sisa, ngenana misa penemanindu. Bujur sekali nari kai ibahandu, tengah-tengah keluarga Bapak Gabri, ibas kam Tuhan ngkelengi ia, sidah kendu makana kam Tuhan melias, alu dampar geluh nasi, iatur kendu, banci akuina, kam Tuhan natang geluhna. Tuhan kelangatendu belin, bagepe kepentarendu ngelebihi kepentaran kami. Makana guna kemuliandu, teruskanlah kelengatendu kepentarendu ke tengah-tengah keluarga Bapak Gabri. Kam Tuhan jadikan calalit jadi lid, kam Tuhan si pegeluh kalak mate, enda merebahansa iteki kami kam, enda merebahansa ipuji imuliakan kami kam. Bahanlah tiap kami ngidah enda bas kegeluhan kami, tengah-tengah keluarga kami, bagepe pribadi lepas pribadi kami. Idah kami lias satendu kekelengendu, idah kami kepentarendu, ipuji imuliakan kami kam. Tuhan tole bagi kami ate kami katandu, emakana urapilah hambandu, babaku kayu persilangdu, ijenari ibrita kenalah gelarndu ku tengah-tengah kami. Canah setan iblis musuhe ibas gelarndu Tuhan Yesus neselah, kam Tuhan berkuasa di tengah-tengah kami, ngkelengi kami, ngerana toleman kami. Pasu-pasu paksa enda, pasu-pasu hambandu sila megege, gegehdu kuasandu mengketi ia, hikmatndu keleng atendu pinpinan kesah sibadia, erdahini basia asum turi kena perkatandu. Endam toto kami Tuhan kami Yesus bas gelarandu kami ertoto. Amin. Sekali nari mejuah-juah man banta kerina. Wari enda sitruskan kata dibata karena dibata. Bagi singgo kujanjikan makana kita belajar sange karena manusia, nggodung karena manusia enda karena dibata.
Ya, jadi karena di bata nggolit kita sekali pertemuan wari enda pertemuan kedua kali. Ya, enda le. Oh, enda ngodero. Wari enda pertemuan kedua kali. Adina minggu si lewat relajar kita biak di bata silit ka tamana bas kita. Maka sangat sindai relajar kita maka dibatandai kekelengan kap. Dibatanda kekelengan kap. Adi dibatandai kekelengan kap, laban cilalit siman kelengenna. Bagepe laka bancilalit diri si engkelengi iya. Maka niku sangat sindai, erkiteken enda diri di bata, lah mungkin di batanda sada pribadi. Sebabna diri di bata kekelengan musti diri siman kelengena. Bagi kape diri si ingkelengi iya. Janah nina pustakanta di bata tandai telu pribadina. Enda mesti itolak kerina agama-agama. Rekiteken kalak Kristen te lid bapa anak kesasi badia. Adi menurut pelajaran sekolah SD kelas sada tambah sada telu. Tapi nina kata di bata andai sada ngenca. Enda meulangan pasal 6 ayat 4. Oh Israel, si sada ekap ngenca di bata anta. Adi bahasa Indonesia langsung katakan, hai Israel dengarlah. Allah itu Esa. Allah itu Tuhan kita. Allah kita. Makanya bahasa Alkitab sangat sindaku kutip Kejadian pasal sada ayat sada. Benar-benarna di bata nepa langit rasdoni. Kata di bata je Elohim. Elohim enda bahasa Ibrani. Lah sada pribadi, lah dua pribadi. Tapi jamak. Adina bahasa Indonesia, enda memang mungkin kami si metua engkai makana bagekel turi kena kata di bata tendu. Sebabnya bagenda, zaman bergerak, lit tantangan zaman tiap paksa. Janawari enda, kaisi jadi abad kedua, ketelu, keempat tentang iman Kristen, si iserang kalak, si menghancurkan iman Kristen, wari-wari terakhir enda. Indonesia, khususnya wari enda, iserang ajaran-ajaran sila teku kata di bata. Tentu ia pe pakena kata di bata. Tapi kata di bata si pakena menyerang iman Kristen. Kata di bata si ipalit kena. Bagi setan iblis pencobaan nama Tuhan Yesus bagi peman Adam ras Hawa lid bersinggungan pakena kata di bata untuk mencobai Adam Hawa bagi Tuhan Yesus. Seriras kerina pencobaan, kerina penyelewengan, labola pakena kata di bata. Jadi bas pustaka di batandai benar-benarna di bata nepa langit rasdoni, adi bahasa Indonesia lid single, lid jamak. Bahasa Inggris lid singular, lid plural. Bahasa Ibrani lid single, lid dual, enda dua. Dung dua maka plural, melampaui dua. Adi bagi dibatandai piga pribadina, piga dirina, piga
substansina. Pustaka dung katakan di batandai plural Elohim. Elohim enda elo. Engkai makana nina penafsir Alkitab enda telu pribadi. Bantiap pujin mandi bata badia lalap telu kali. Endam sangat sindasi oge kita bas Yesaya pasal 6 ayat 5. Bagepe si oge kita bas Wahyu. Malaikat nda muji di bata badia. Janah jelas padan sindekah padan simbaru isingat kena lid pribadi bapa, pribadi anak, pribadi kesasi badia. Adi bas padan sindekah merampo cakap karona. Makana nina di bata marilah kita. Kita je jama. Bas padan simbaru jelas kel kita. Peridikanlah ia ibas gelar bapa, anak, kesasi badia. Kita enda telu pribadi. Enda labo saja la iajarkan ibas gereja-gereja silanai tek firman Tuhan. Bahkan gereja-gereja si setiaman firman Tuhan pela iajarkan. Tapi aku sendiri ibas pembabai Tuhan tang na aku kini teken minter enda pergumulanku. Minter ipejumpa Tuhan aku pergumulanku karena isikin si Tuhuna di batae. Yesus di bata, jenda maku selamat, lahir baru erkini teken, enda ma Johannes sada ayat sada. Ope dengar ijadikan di bata doni enda, kata enggolit, kata eras di bata, janah kata di bata. Kata je Tuhan Yesus. Jenda mu pemena kutanda Yesus di bata. Ijenda mu kualokan Tuhan Yesus. Asum aku ngalokan Tuhan Yesus, lah jelas man bangku. Lid ka pribadi bapa, lid ka pribadi kesasi badia. Sanga kualokan Tuhan Yesus si jelas man bangku. Yesus nda di bata si jadi manusia mati kayu persilang. Endam ayat pertobatan ku Yohanes 3 ayat 96. Jeban kelengate di bate berekena doni enda. Tapi asum aku menerima Tuhan Yesus, enda mekelengku. Bagaimana Tuhan Yesus bas pengertinku, maka kualokan. Tapi bukan aku bertobat mam, aku bertobat, wari eka. Jelas panggilanku. Mulai mengoge kata di bata, mulai meersaksi, mulai nginjili. Jenda enggolit. Rubati bas perukuranku. Lid bapa, lid anak, lid kesasi badia. Di bata sada ngenca. Bapa di bata. Yesus di bata, kesasi badia di bata. Ugakin ngenda si Tuhuna. Lanai tertolak ku Yesus di bata. Tapi lihat pergumulanku, Yesus endakin bapa. Ibas aku ngoge pustaka, laka pernah harmonis. Ku harmoniskan pela pernah harmonis, Yesus enda bapa. Engkai sebabna melalakal ayat Bapa Tuhan Yesus. Mau Bapa sini surga. Melalakal ayat damai di batanta ras Tuhan ta Yesus nusur man bandu. Janahna ibas Tuhan Yesus ipridikan ngerana Bapa. Nusur ka kesasi badia. Enda ugakin si Tuhuna. Tuhan lah pernah
tanggungina engkelengi kita. Tuhan pernah sempurna nelamatkan kita. Tuhan pernah lakan jabab penungkunan tak. Abang Bapak beka Injilina aku, buku pertama bereken naman bangku Allah Tritunggal. Padahal aku nggak bertobat. Kok aku mengerti, tapi nggak jumpa aku istilah-istilahnya. Karena pergumulan iman Kristen si paling sulit Allah Tritunggal. Ibre kena bang dai buku pemenaman bangku, buku penginjilan. Reningku enda isi nurat kensa. Enak kalak Cina nih. Tapi bas ngok kenca aku kini tekan menyerahkan diri melayani Tuhan. Cara Tuhan kini buku andai lebih berenaman bangku. Maka lampas aku jumpa istilah Tritunggal, pribadi, dua natur Kristus, keilahian Kristus, engkau mislit basaku. Endama cara Tuhan mempersiapkan aku jabab pergumulan karena diri di bata. Terus terang, kam sendiri engkau kini teken gereja bas gereja ta, lah bukan mengerti enda, engkau perusur ku khotbahkan, engkau perusur ku turikan. Si mengerti kami Yesus ndak dibata eka bapa, buen bagai kam mengerti. Padahal enda labo si ajar kenal kitab. Engkai makana sempat bagai banlit peperangan rohani kegelapan dai. Ijenda meisrangna iman Kristen. Jadi iman Kristen lit telu serangenna. Allah Tritunggal, keilahian Yesus Kristus ras dui natru Kristus endame Kristus dibata Kristus manusia. Janahna karena kebenaran Alkitab silalit salahna janah pasti jadi. Tapi teluna serangan iman Kristen enda si Tuhuna sadang seranganna. Serangan Allah Tritunggal maka tulak kalak Allah Tritunggal. Enda finalna kari menolak kini dibatan Kristus. Bagai si petelu kendai reningku serangan naman kebenaran Alkitab silalit salahna. Enda pe dungna kari finalna seranganna menolak kini dibatan Kristus. Maka kalak si ngatakan aku percaya Alkitab tapi Yesus si ku percayai si truhen asa Bapa. Jadi Yesus ndai la bagi di bata Bapa mada kuasana. La bagi di bata Bapa kekal sampai kekal. La bagi di bata Bapa maha hadir, maha tahu. Bagi pedui natru Kristus ndai endam dasi nomor 2 dui natur ningku ia dibata manusia. Enda pe serangan naku pribadi Kristus. Makana wari enda khotbahku si tandai dibata nda ibas biakna silalit bas kita. Jadi lalu penampat kesasi badia si mengerti ndulah ku katakan. Alu bahasa si antusindu. Lid bahasa si pakai iba sekolah teologi. Tapi Tuhan ta Yesus la bahasa teologi ia khotbah. La bahasa rabi ia peseh doktrin kebenaran. Jadi Tuhan ta Yesus ndak ia dibata siringan di surga
ia la pernah lalit ia di bata kekal si la terbatas baskrinana sifatna la terbatas regia kudoni banci alu bahasa si sederhana tanpa mengurangi ertina bagem ia nurikan kata di bata endama pergumulan kala si melayani Tuhan ngabarkan Injil Yesus Kristus kebenaran di batandai sehku manusia alu bahasa manusia. Jadi wari enda si cubakan ka nandai di bata iba sifatna si lalit berena man banta. Minggu si lewat ngoku katakan di batanda kekelengan pribadina ndai kekelengan lika pribadi si man kelengan. Lika pribadi sing kelengi ia. Enda telu pribadi la lebih la kurang ban bage siajarkan Alkitab. Endam di batanda kekelengan peduakan di batanda ibadia. Makana kita pe manusia lid bas pusuh ta aku ngeluh badia. Tanpa kalak megi kata di bata termasuk kalak perbegu, penjahat, pembunuh, perlua-lua, lidbas pusuhna, adir dosa ia, aku lepak laba dia. Engkai maka bage, endar kiteken, ibagikan di bata biak nandaman banta. Si pemenandai biak di batandai keleng. Endar labo saja keleng dirina keleng. Makanya paling utama kebutuhan manusia enda lah mungkin lah merincu ikelengi. Jana manusia lah mungkin lah menyalurkan kekelengan. Engkai bandi batanda kekelengan tepana manusia silid biak kekelengan bas pusuhna. Si peduakan di batanda badia. Berenekaman manusia sifat kebadian. Si petelukan di batanda adil. Maka anak ta umpamana adina bergaul liaras kalak si deban. Ibas ia bermain umpamana main gulila. Litbas permainan dai ketidakadilan. Mestialah setuju. Bagai anak di tengah-tengah ta. Engkai maka bagai balit sifat keadilan. Pempatkan lit sifat kebenaran. Maka kita benar kenenda bagai. Enda krina isuan kendi bata ibas kita. Enda me katakan sifat di bata. Si berbagi di bata man bantah. Si Tuhuna enda ipake sekolah teologi sifat Allah yang dibagikan. Tapi si kusimpulkan enda labo sifat Allah si bagikan, tapi sifat Allah si iciptana tamana bas kita. Engkai makanlah sifat dibatasi ibagikan. Baci kari siakak kurang bas di bata, adi bagikan naman banta, encalaka kita sadar si brena man bantandai tinepa. Enda mungkin maju saka aku siti, mundur ka aku. Asum di batang rana marilah si tepa manusia si segambar rasi sentudu ras tempasta. Endam tepana kita si lidbas di batanda tepana bas kita enda mesifat simpat enda. Si Tuhuna lid ngesifat-sifat si deban umpamana sifat kemurahan. Tapi enda sifat-sifatnya si bagian sila utama. Si utama nanda 4. Keleng badia adil benar. Gundari masuk kita ku sifat di bata sila lidbas manusia termasuk krina tinepa si deban. Umpamana di batanda kekala pernah lalit.
Kita manusia makhluk kekal. Tapi kita lid ban itepa lid permulaanna. Adi bahasa karo lid bena-benana. Makana permulaan kuan lid ka anak-anak ta lo nakatak sa bena-benana. Lid permulaan. Adi bahasa sekolah lid titik awal na kita. Keberadaan ta lid titik awal, tapi lalit titik akhir keberadaan ta. Endam khotbahku kakak erwari petelukan. Maka perlu manusia iselamatkan ban manusia nda rasa lalap lid. Ijakam itepa di bata, lanaikam pernah lalit, makana lid penghakiman surga neraka. Jana bas khotbahku wari terakhir, permasalahan manusia, manusia ku neraka. Maka Tuhan Yesus buen mengkhotbahkan neraka asa surga. Makanya terjadi penginjilan misionaris menghindari neraka. Engkai makana musti lid neraka. Ban manusia wari ia itepa mulai wari rasa lalap ia lid. Lanai pernah lalid. Cana ia ada pendibata dua ngenca. Si tebus Yesus Kristus surga silang neraka. Tapi di batandai lalid awalna, lalid akhirna. Ya enda kariku bagikan bas grup WhatsApp. Sebab nadi sibuka Alkitab enda baci mengacaukan konsentrasi indu buang waktu. Endam bas pergumulanku pese Injil. Galgal nari akur gumul ugasi pasna. Makana ibas kita KKR endandai. Endam mau bas pergumulanku ku buat keputusan. Lambuai ku baca Alkitab. Engkai sebab na aku sangana menghadapi setan iblis. Ngerebut hati kala silengai selamatkan. Maka kita ngabarkan Injil man kalak si bas dosa denga ulam buai kutip Alkitab. Janah kutip ndupe Alkitab lah perlu katakan ayatna. Si perlu ia yakinkan saja kutip ayatna. Engkai ban hati nandai lenga ilawat Roh Kudus. Setan dengar jadi peperangan tinggi. Jadi peperangan dah tinggi musti sepenuh hati konsentrasi nasi rebut. Makana ibas sejarah penginjil lambue baca Alkitab. Labo berarti la Alkitab pesekna, ngepesekna, tapi ngerebut pusuh kalak ndai. Memang persiapannya mesti lebih matangnya, lebih sistematis, mesti hafal. Tapi enda mau cara anta ngerebut pusuh kalak. Enda pe bageng. Sangat sindai si oge Maleaki 3 ayat 6. Akulah berubah. Lah ngobah-ngobah. Di batanda kekal. Jadi si pemena sifat di bata kekal. Kita lah kekal awalnya. Beda. Si peduakan di batandai mada kuasa. Makanina man Jeremia litkin si metahat ibasaku. Enda si buka. Sebab nak kamu goma umat Tuhan. Si buka. Kari kubagikan kang tapi si buka. Mada kuasa Jeremia 32 ayat 10 pitu ras 20 pitu. Anda kupilih 3 ayat saja. Ya jadi ngarap aku pesan da itangkap ndu janahna ibas kam erdahin juma rumah baci ukur kendu mulihi.
Jadi si pemena di batandai mada kuasa. Jeremia 32 ayat 10 pitu. Sioger serasa ada dua ya. Oh Tuhan sirdolat, kam kap si enggon jadikan langit rasdoni, alu gegeh dengan kuasandu, lakap lik si metahat man bandu. Ayat 27 20 aluh sada dua ya. Aku kap Tuhan ibadah kerina manusia, lakap lik si metahat ibas aku. Si barje saja ayat 27. Aku kap Tuhan di bata krina manusia, lakap lit si metahat ibas aku. Endang ngatakan di bata mada kuasa. Bahasa Indonesia maha kuasa. Artinya lalit sila banci iban di bata. Tapi kalau si rukur nungkun ka iya. Adi bagi banci di batar kuasa, erdosa, adi yang ada kuasa. Di batandai, kai pe baci banna. Tapi lid sifatna sibadia, makana sifatna sibadia andai, alu sengaja ka, laka yang git ngelanggar sa. Jadi kini madan kuasana labo bahanca isingkir kena kebenarna keadilanna kebadianna. Tapi si perlu igelemdu di bata mada kuasa. Endama payo akapdu. Mapayo akapdu di bata mada kuasa. Makalit lagu. Tiada yang mustahil bagi dia. Oh, tiada yang mustahil bagi dia. Tiada, sesungguhnya tiada. Tiada yang mustahil bagi dia. Lalit. Kalau mati baci pegeluh nasi lalit, baci banat jadilit. Enda me di bata tandai. Enda la bagi kena man banta, la itepana bas dirinta. Ban kita tinepa otomatis lah mungkin kita mada kuasa. Sebab mada kuasa banci jadikan lalit jadi lit. Jadi di batanda mada kuasa, labo saja manusia lah mada kuasa, malaikat pela mada kuasa. Setan pelama ada kuasa. Maka setan lo baci jadi kena lalit jadi lit. Tapi tempa bana lit. Piga-piga kulayani bas pelayanan okultisme idahna. Ni pela idahna berngalah. Pernah kami ngelayani ku barus jahe. Lit jasa dan nande. Idahna ni pe ngulut nahena. Tangkap mini ku tangkap lalit ni. Mantena idahna berenga bas nakan nandai. Malana yes man ngo kertang sakit. Pecak meni ku. Pecak lalit kai penina. Jadi setan labo mada kuasa, lo baci jadi kena, lalit jadi lit. Biar di bata enda lit. Dari kekal genduari sampai kekal bas dirina ngenca. Selain di bata mada kuasa, di batanda maha tahu kan ngisi ban cakap karona ya adi maha kuasa baci siban cakap karona mada kuasa. Situhuna mada bas cakap karo li dua arti na iya empuna lana li babone. Tapi li kamada kuta gerat druginting.
Enda lah, enda mada silain. Tapi maha tahu. Kainge cakap karona. Si mada pemetah kainge. Singetah kerinana. Lalit kai pesila itakna, lalit kai pesi terbuni basia. Itakna kerinana. Sioge enda Mazmur pasal 130 siwa. Enda babandu kari mulih ya. Babandu bas perukurendu di bata kundai mada kuasa lalit si metahat di basia. Jadi si tandai di batanda mada kuasa enda mah. Tambah kini tekenta. Tambah degerna kita ras iya. Ugalah 2 ikan 5 roti man 5.000 kalak bagi. Kampe kari ugalah 2 batang encaropah kuenda man sekolahan kan 5 kari sarjana. Adi bagi hati Tuhan banci. Aku abana. Melala, langgalang karena laku mah. Uwe. Baci kang kak dubana berlian deba bahas. Petrus mah bagi Tuhan. Kawil kam toh nina. Kabekan kawili emas nga Petrus dai bas babahikan. Enda di bata mada kuasa tapi radio rasie di bata anda labuka sembarangan. Jadi rajar kita di bata mada kuasa langsung ngendalit dampaknya bas geluhundu. Jadi teologi si benar mesti langsung berdampak ibas geluh tak aplikasi. Maka teologi andai ulah karya kak mendundo ilangit teologi lang. Teologi anda deger bas kam sebabna ija kam rukur karena dibata ije kam enggo berteologi. Tapi masalahnya pas teologi andu entah lang. Jadi belajar kita kata di bata gelah pas. Si pemenanda di bata kekal lendai ma. Si pedoakan di bata mada kuasa. Si petelukan di bata si mada pemetah maha tahu. Si mada saja si banyak. Si mada kuasa, si mada pemetah. Oke, itu skala Mazmur 130 siwa ayat 1 melala ayat-ayatnya tapi si pilih saja piga-piga. Mazmur 130 siwa ayat 1 Ibas Daud nari. Oh Tuhan, engkau yujindu aku, janah itahndu krina karena aku. Krina si kubahan itahndu. Idau-dau nari engkau itahndu isi pusuhku. Idahdu aku, subuh aku sangat ardahin entah ngadi. Krina si kubahan itahndu ka. Ope dengar pe aku ngerana, engkau leben itahndu kai ateku kebelaskan. Ikalewatindu aku, alun kuasandu, ikawalindu aku. Bagesa penandaindu karena aku, lanai terjaka perukuranku si Kuja aku lawes maka aku pula ibas kamnari. Kuja kukiamkan maka aku daun ibas adem-adem. Sibar jendam. Jadi ayat 1 enda isuratkan maka nadi batandai si mada pemetah. Paksa si lewat tekna genduari tekna malahan kai ateta si belaskan petekna. Kam tangdu kang kai tendu sekali belaskan du. Langma Tuhan go tekna. Oi. Adina ngotek Tuhan. Ayam tendu belas kendu. Late ku ayam ya nindu derekang.
Bas latih ku ayam ya, nindunda ngoblaskan 2 ayam mah. Main dah Simon Petrus. Git aku mati guna kam Tuhan. Nina Tuhan, opela nga tekuak manok 3 kali, kam go tekuak 3 kali. Okay. Enggo sangkal 2 aku 3 kali. Mamang ti Simon Petrus. Payung. Engkai enda Tuhan Maha tahu. Maha tahu. Jadi kayu man bandu Tuhan Maha tahu. Damai pusundun tak gelisah kam. Damai rasa gelisah mah. Dikuskas kam. Saksi ngelayani Tuhan lali singi daksa. Ingat ndu Tuhan Maha tahu kira-kira meriahnya ukur ndu. Oh. Tapi di kelus ndu dah barang kalak. Berdosa kam. Lali singi daksa. Begindu kata di bata Tuhan Maha tahu. Enda kai ka jadi. Oh, endam Daud, kujalah aku kiam ni. Kugalah ni kumbunikan sa. Gelap terang lebe-lebe endu. Maka lucu Adam mah. Sebuni abas Tuhan nari. Jaya sebuni. Ligin-ligin batang kayu. Kucing saja baci kita tak kena. Ligin-ligin batang kayu li kak kalak. Kiam kena. Kalau ulai dah. Meong. Dia biang naka elok kena tena gla ulai ikut biang na ku juma. Sehya juma ngo goyang-goyang koryang kena juma. Engkai biang hampir Maha tahu enda tuan ku enda ku juma tena. Lebeina. Tapi Tuhan dai Maha tahu. Labu saja paksa enda. Paksa sirih, paksa singgo lewat. Jadi relajar kita, biak-biak Tuhan enda merbahanca geluhta. Kulihi, enda merbahanca geluhta. Ngeluh kita adep-adepen Tuhan, kata waripe. Kai makana produk-produk si hasilkan kala Protestan jilen asa Katolik endam pernah ban Pak Tong seminar pernah aku ikut sebab na kala Protestan erlajar ia biak-biak di bata enda makana lit sada kesimpulan kala Protestan koram deo enda di bata koram enda ia adep-adepen Tuhan. Jadi di bata Maha tahu, di bata Maha hadir, enda perlu kita sadar. Rebahanca kita ngeluh lebih-lebih di bata, rehulina geluhta. Ya, kama mbue perjuma ke rumah. Ading goda macik trong dundai, penggel ka, gua biasa na bandu. Lu taman di tengah. Kami berenda kutah bagian gunikan Cina. Pilih kita kalna. Jadi, gua pilih si langjengi krina ndai persadang je gunikan sada gunikang. Enda bisa de gunikang. Rekai ka andu buang waktu. Pilih simjilena banda atas. Sinu kurgiama engko kamdat na dogol ta. Takana tengah membagi. Enda tuhu-tuhu jadi bulung bentar bunga isina tengah gunina dah. Engkai ngom seri dogol ta krina takana tengah. Ada ngom kam rekini tu kan bagi dengar ka. Adi BS na labo babandu ketiga. Baba tapi BS membagi. Ula kari bandu BS. Lah BS. Endam perlu kita belajar di bata. Maha tahu si mada pemetak.
Maka kala Protestan engkai makana ulin produk nasa si debat iya ardahin lebih-lebih di bata. Janahna kai sidahi kena me persembahan ku di bata. Jadi encamat kam cuma adi selama enda gelah nalit uang sekolah anak sekolah eliah kam. Alkitab mengajarkan kerinana sidahikan kita guna kemuliaan Tuhan ema ersembah. Jana Adam carana ersembah pertama pelihara usahai taman tanah ban gelar rubia-rubia. Makana nangkul kam juma kam mersembah. Jadi biasana uga kam camat juma. Ya. Pern kari. Tabuhun kari rimuhe. Pagi reka anak sekolah. Lana kali uang sekolah. Latih naring ka andu gelu. Tapi nina pustaka lo bagi. Sidahi kendu kam mersembah. Uga kam encamati jumandu. Kam mersembah. Ije Tuhan. Enda silanjutkan di bata maha hadir Mazmur 130 siwanda ayat 7-10. Sinda di bata maha tahu, enda di bata maha hadir. Sekala kakak ngogesa Mazmur 130 siwa ayat 7-10. Daud demi kesaksi badia katakan nandai ayat 1:6 di batandai maha tahu simada kerina keadaan tak itekna. Tapi labu saja itekna ije iya. Enda sada kedamaian ketenangan. Adi Daud ndai uga dauhna. Ia idoni nari pe ije di bata. Nina ayat pitu kuja aku laus maka aku pula ibas kam nari. Sada bagin jenda kiam teta bas di bata nari gela ula tak takina salahta. Laba si kita kiam. Tapi lihat sadanari ibas bahaya pe kita. Labu kita di luar tandi bata. Kuja aku laus maka aku pula ibas kam nari. Kuja aku kiamkan maka aku ndauk ibas adab pendunari. Ayat 8. Adi nangki aku kulangit. Jadi bagian damu Daud demi kesasi badia nurat kenenda kulangit. Adi kalak kiam doni enda sporing ya kiam kuta kendit bagi. Keluar negeri pe kiam deher. Tapi Daud kuruang angkasa sehukur kena je kiam. Maka sebelum lit astronot Daud ngom berpikir astronot. Kulangit bagi. Tapi ini na Daud. Ije pelit kam. Adi nangki aku kulangit. Engkau kami je. Kiam da teta bas Tuhan nari. Cebuni kita. Kuit na gerung ta. Enda aku. Kiam kau kita kujaho ku. Mari nak ku. Ina kau.
Kamu kita kuja. Dah kamu jumpa kaki kita nih. Kuja nari kamu. Sada nari ngan sama. Ngome lu man kiaman kan memang. Maka kita bertobat. Situ huna kiam ngatin tu bagi. Tapi ayat Tuhan. Tuhan Maha Hadir. Nangki ku langit, engkau kami je, adi aku medem ibas doni kematian. Ya medem saja. Kap Yunus mah medem ya. Okay. Lang situ huna adi kala situ tu stena medem. Lo pernah medem. Maka begina nga perkapal nang gugejo isi kingen dah begini. Medem ya je. Ingat tipe lo medak. Endam makana mantap pemetah kalak karo jenda hebat. Labu teringeti kalak medak nakku nina. Makana cocok kita mati pertendin. Mati pertendin juga. Laba cikai pesiban tapi pegluh di bata kita. Dung kita pegluh di bata ngerana yaman banta. Makanggo si begi sora di batu. Jadi jenda Daud labo saja medem tapi kubas doni kematian bunuh diri pekam ije di batandai lo kamba cikiam bas di batanari. Maka kalau bunuh diri ban biarna ia ngenen lepakna mati enggo tena endam Hitler 6,5 juta bunuh na jelma. Idarami pemerintah itangkap meate ia. Ban biar ia adili tembak na bana alu pistolna. Kapna ia baci bebas pengadilan. Jemia langsung ku lebih-lebih di bata. Kenapa kita kiam? Jadi lari bunuh diri lo banci kita melepaskan diri ibas ada pendibatan hari. Enda maba kedamen. Engkai maka maba kedamen. Adik kita payo laban bujur membantah lid keadilan bas ada pendibata. Jadi kasih bagi kita minggu si lewat lid 4 biak dibata si brena membantah. Enda lit kakari 5 biak dibata silalit bas kita tapi enda berhubungan kerinana. Maka ningku minggu si lewat harmonis. Di batanda harmonis ia bas krina sifatna tepana manusia si segambar ras ia harmonis ka krina bas manusia enda. Manusia ras di bata harmonis, manusia ras manusia harmonis. Endam waktu tepat di bata Adam ras Hawa menghuli kerinana. Jadi janda lid pertentangan ijeme ban enggo erdosa. Makana kenca Adam ras Hawa erdosa lanai sikap hubungan ras di bata. Maka lanai ka sikap hubungan Adam ras Hawa. Adam sendiri lanai sikap hubungan naras dirina, ngorubati aras dirina, maka buat na bulung-bulung. Maka na doni endang golit pertentangan permasalahan bandosa ndai. Jadi penebusan bas Tuhan Yesus endam kembali kena ciptaan sirdosa nda mulihkan mehuli krina hubungan na harmonis. Maka surga mungkin lenga pernah pikirkan do. Surga denggo surga ban kehadiran Kristus erbahanca harmonis krina. Harmonis enda bahasa karona kai kama. Tapi harmonis ngutuh kendu mas selaras la yali si panjang punjutan. Panjang punjut enda pe panjang punjut bagi. Gua kirim pandang punjut si pandang punjutan mah. Ngatakan salik je pertentangan mah.
Jadi surga dan kan maka surga nggak harmonis. Lang kan kak andu sitoganen jah kita. Lit kari do surga. Paci kak andu surga anda jadi surga. Iya do indu ka pagi aku cah. Lo no jadi surga jah. Jadi erlajar kita biak di bata tanda krina biak nandai selaras bas dirina. Maka krina tinapa di batanda selaras. Bagian nama bas tepa di bata. Pergumulan taban enda enggoli seda bandosa lah selaras. Jadi di batanda maha tahu adi mahuli si ban lape idah kala lit penghiburan man banta idah di bata. Tapi adi lepa si ban perlu kita bertobat lape idah kala. Bandi batanda maha tahu ngidah hadir. Jadi likah penungkunan adi di bata maha hadir. Neraka pelit kin di bata ninaga. Ya pasti. Tapi kehadiran je labo kehadiran bagi bapa engkelengi anak. Kehadiran inraka bagi hakim malu mejana menghakimi lalap. Tadi relasi si berbeda. Sada di batanda menghakimi ia endam kala neraka. Sada i surga ndai kita haras di bata. Enda ibas kita ersembah man bana muliakan ia kelengina kita. Jadi enda sopelenga kita ku surga. Surga ndai ni tama ije ras di bata. Pedempak ras di bata. Idoni kita lakin ras di bata. Lakin kita pedempak. Ia pedempak kita lang. Jadi maksudku bagian adi surga sidah di batandai. Kita tentu idah sidah. Tapi idoni sadangan ia ngidah kita lengah ngidah ya. Jadi adi bagian labo pedempak gelarna kaini sedempak. Oh, enda teologi si langsung praktek ning kundawe. Mai dah diwata kam? Oh, idaksa. Kami dah ndu dibata. Oh, lah sidah. Alu kini tekenta si idah na kita. Engkai maka Paulus penjara ia banci yang ngapuliteku. Engkai maka ia pecah kapalna dami pusuhna teku. Pengertiin sadenda isampati kesasi badia. Iji ia maka bas kapalna ndai. Nina Tuhan Yesus manbaku. Jadi lengah kita ku surga banci sinanami penemani Tuhan. Arah ibrena pengertiin man banta alu kesasi badia. Sinanami Tuhan cuma kam. Idah andu batang kopi itu. Ice Tuhan. Labo perlu kam ku surga maka banci sembah du Tuhan. Erbinaga kami dah du je Tuhan. Engkau ia maha hadir. Ice iya. Jadi relajar kubas pengertiin kata di batandai. Labo enda menguras pikiran larguna. Labo enda bahan kita latih lah berhubungan ras kemalaman nanti kita berhubungan. Maka Paulus ia ngensalam biar di atas kapal ndai. Ije ndang Tuhan te. Pernah cerita kuman bandu pesawat kami goncang bagi. Iya lalu ternari suara jelmen rekuh bagi. Kaipi belasina si Tuhan Yesus kin Tuhan Yesus si Allah Akbar kin Allah Akbar bagi. Tapi aku rempet je ku ingat
Tuhan kak berasa aku mati pe jumpa kak berasa Tuhan. Oke. Eja mulai tenang. Lang apa pe labu mindabu. Bas pesawat dan nari. Tapi sada nda ngumista kentah kai di pergruppas nih. Tapi sada ndai banlit Tuhan ngelayani sadami. Jadi si pemenandai sifat Tuhan silalit bas kita nda kainda ia dari kekal sampai kekal. Si kedua kendai mada kuasa tah maha tahu. Mada kuasa. Betelukan maha tahu. Pempatkan maha hadir. Empat ngencana lagi. 5 nih kundama. Ia kekal, ia maha kuasa, maha tahu, maha hadir, sadanari labroba. Enda mirip ras ia kekal, tapi lihat ka bedana. Labrobah jenda, labo saja keberadaan nasi kekal, tapi biak-biak nape. Kan pernah kan pagi-pagi, nakku, teman nandena, kerebun kari, tikal kote, dulit kang. Lid, kan pernah bagai? Lau pernah. Rusur. Dartina berubah. Kan pernah jatuh cinta man suami indu bagi. Pagi tikal minana itu indu pernah. Kai berubah. Tuhan bagi ka andu. Lang. Oh Israelku kelengi kam alu kekelengan si tetap. Tuhan labur dauhna labur dikerna bas kita nari. Ia labanci ibayang-bayangi kegelapan. Kita ngadi wari enda jam 12. Ya, puji Tuhan dengan waktu ta. Jadi enda ndamu biak di bata, uga banci si tandai si enda biak di bata nda. La berubah ndai, Maleaki 3 kari ayat 6. Bagi pembui ayat-ayat nasi deban. Gundari uga banci si tandai si di bata bagian danda biakna si lalit bas kita. Enda merbahanca maka musti lit Yohanes sada ayat 10. Sioge Yohanes sada ayat 10 alu. Enda isi kenan catat, sakam catat ndo enda mon. Si catat kena kari ban si bagi kenya urutan nandai. Kalau bagikan man orang tua anta mungkin lu catat kena melang. Kena singulah dengan catat. Campur-campurkan kena kari edit kena reken lagi. Geladit kai gelar nanda si catatan khotbah tiap minggu apa namanya Yesus? Iya, hari ini kita mulailah transkrip ya. Transkrip khotbah. Piga-piga kenan catat sa, jadi edit ya. Posting. Gelah dat pasu-pasu kalak sedeban transkrip. Kena melotah kena transkrip. Trans tetah kena. Sutra tah kena sutra. Sumatera transport trans. Transkrip ya, transport ini kami pindah memang, pindah bagi transkrip dah pindah ia jadi skrip, jadi tulisan. Ngerana baci jadi tulisan hebat mah. Emak kali gundari mbak Google bah, halo nih tulisan ka halo. Songonon do. Tapi lenga pernah katakan dum, tutur siwalu, kai kalak karo. Tuturna. Marga silima si telu tutur siwalo. Coba karites mbak Google ya.
Sebabnya adi si belaskan eka pagi daramina isina. Jadi gugelah situ huna lolit kai bi pemetekna. Sikatai man bana bunyi kena. Kamu kok katakan dulu bakam pagi sungkun duka. Enda ni nalang enda pemetekna kita ngah nama isa bagenda memakana anggo ikuasai Jepang musik Asia enda. Bana festival musik karo i Jepang. Ibiayai brena kapiagam ngorkamna sora gendang dundai banna Yamaha keyboard banna murah nanda masyarakat kene nanda tukur gin kunina bagaimana makana perlu ka uga kasiban makana tading kabes kala kata di batanda enda kam sada transkrip lah kari anak-anak tabaci posting na entah bas YouTube tadi kari transkrip na. Jadi uga baci si tandai di bata endanda Johannes sada ayat 10. Siogera serasa ada 2 ayat. Ise pelabu pernah ngidah di bata, tapi anak si tonggal si bali ras di bata, dengan si rembak ras bapa, ia masih inggo petandakan di bata. Jadi bas padan sindekah petanda kena biak na. Ia biring, bukna keriting, tadingnya je, pangkana tahu mentar, empanna ras nasi si mentar, tapi kulitnya lalap biring. Jadi ngombuwe jelaskan ngoda du kira-kira uga potongan jelma nama ia langsing tapi gendak umpamana. Ia kesukaanna enda bicarana reh kari ia piga-piga bagi si cerita kene ngoda du gambar nama. Tapi apa yang jelasan man bandu reh ia asangken ciri-ciri nanda saja. Reh ia enda me Tuhan petandakan dirina. Biak-biak nanda lebih turi kena padan sindekah. Ijenda mia Johannes sada ayat 10 alu. Ise pelabo pernah ngida di bata, tapi anak si tonggal si bali ras di bata dengan si rembak ras bapa. Ia masih nggo petandakan di bata. Jadi krina biak-biak di bata, singgo turi kena bas padan sindekah handai, gundari di bata ndare. Berarti ia si rendai mesti lit biak-biak singgo ituri kendu bema bage. Kai ingat ndu biak-biak di batandai. Perkeleng. Tuhan Yesus perkelengkang kakak ndu. Oh idah nakala sakit kusta keleng atena. Idah na jelma bagi biri-biri sila permakani keleng atena. Cocok biak nasi turi kena padan sindekah rasa ngerehia padan si baru cocok. Kainari dewa ingat ndu biak-biak di batandai. Badia. Tuhan Yesus badia kang ngakak ndu. Oh badia ise kam si pernah ngida aku reban dosa. Adilit dosa aku katakan. Tapi adilali dosa aku engkai maka aku iparat ndu. Yesus mencalar dosa. Deba narika kai ingat ndu biak di batandai. Benar ma. Oh Tuhan Yesus kasih katakan jadi benar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Deba nari kai dah di Tuhan Yesus dah. Adil maka jar kena sukat-sukat si pakai dokang isukatkan manbandu. Siwari enda kai kanda begindu karena biak di bata silalit bas kita. Kekal. Tuhan Yesus nda sinin ibas Wahyu. Aku Alfa Omega ayat pasal sada pilih pasal sada lebih ya. Pasal sada ayat 8.
Endama Tuhan Yesus petanda kena dirina kencaya keke basi matenari man Rasul Yohanes i Pulau Patmos. Jadi jeda kita tisi. Lit telu agama monoteisme. Cana si monoteisme enda ngaku teluna agama enda si sembahna di bata Abraham. Emo Judaisme, agama Yahudi, emo Kristen, ibas Injil Yesus Kristus, emo Islam, Muslim. Teluna enda ngaku di bata esada ras di bata sisa dandai, emo di bata Abraham. Tapi teluna enda labat si dame, bas penandana pengakuna karena di bata. Jana khususna Kristen sitik pelalit baci perdamen bas pengakuna ku agama Yahudi ku Islam. Engkai ban Kristen lid bapa anak kesaksi badia. Jadi kundari apa yang disipayo? Di bata Yahudi dai, entah di bata Islam dai, entah di bata Kristen. Tentu di bata sada ngenca. Tentu di bata sada ngenca. Di bata si sada enda, telu agama ngaku isa di batana. Bue jawaban-jawaban jana pernah enda penungkunan dosen kami nda sendiri maaf lopas penuri kena. Jangan terem kalak lapas penuri kena. Adi bagi kam kap si pasna ni ndu banci bagi kendu banding kendu. Ningku banci di bata sisa dandai pas di batata ban iya reh petadakan diri. Kedua agama sindai lalit di bata reh jadi manusia petandakan diri. Jadi reh nina berarti beda di batata ras di bata agama si duandai. Aku ngengatakan sebeda. Hero nina deba eli kari pro kontra. Ngukap si ban di bata kala andala di bata ni. Memanglah di bata ni. Adi akuina di batana di bata Abraham nina. Ue akuina Athena. Akuina di batana Athena sembahna. Kuban zenda Athena. Maksud dunina endam kami jengranai. Di bata si sadandai. Enda di bata sirih bas diri Yesus. Jadi adi di bata si sadandai bas diri Yesus. Adi akuina di bata Abraham dai di batana. Ngoro di bata Abraham dai. Enda mejabapen Tuhan Yesus man guru agama Yahudi Yohanes pasal 8. Bapandu Abraham labo bagi kap perbahanan du. Adi bapandu Abraham meriah ukurna ngidah aku. Jana enggope idahna. Ngotot kalau anda bapa kami Abraham kau. Adi Abraham alo kena aku. Ijenda me uji cobana di bata kala anda si asli rasilang. Sebab di bata Abraham darah. Itulah anda. Jadi masalah nak kain. Langsung saja kuban simple. Lisa ada pernanden telu anak nandi laki. Tapi banlit cerita ngeluh pernanden enda laus. Pernanden enda laus. Tapi budina metua rehia ndahi anakna. Anakna enda ngolain-lain si ngerawat sa. Mana anakna si tua aku nande indunina.
mana anak nasi nguda aku nande ngujumpai na krina anak nanda mana anak nasi nguda be aku nande. Hisekin kami na enda runi anak nasi tua nande kulo bagena. Nande ku nina. Si ngo rumah na iya. Payo nande na. Payo. Kundari nanda banan nandena lang. Dai nandena tena tapi la alo kena nandena. Tapi si peduakan jumpai nanda. Ndama si kutimai kelkel nari denga kepekam nande. Makana ras nanda iya. Si udah gua katakan nanda ka aku nandendu nakku nina nina nak nanda isekin kamu katakan na aku si tuhu teku nandeku lo bagi kamenda nandeku bagi beru kai nandeku nina gundari kusungkun kamu apa inge si tuhu metedeh nang dangi nandena janah tuhu jumpa yaras nandena. Si nomor 2 mah mantap. Pas kami ngerana eras teman gunda lala belangkana. Yohanes pasal 8 kuncina. Kita nandang hidung. Jadi uga banci si tandai di bata si sadanda di bata Abraham da eme di bata si tuhu bandreh ya bas diri Yesus jadi manusia. Janah sueras si petandakan di bata dirina musti bagai Yesus. Ciri-cirina. Nang hidungnya. Jadi ndai di bata ndai lid bas kekal sampai kekal me bagai uga nina bas Wahyu sada ayat 8 nina sekala kam singgo jumpa ogendu aku kap nina aku kap si perlebih dengan si pendung nina Tuhan di batas si mada kuasa nari kenduari serasa Allah. Enda Tuhan Yesus ngeran aku kap alfa dan omega jenda yang bahasa aslina ia mau dibatasi kekal, serasa kekal. Sueras dibatasi petanda kena padan sindekah dai, dibatanda kekal. Suwe, cenda dibata kekal si petanda kena padan sindekah. Enda mau kejadian Keluaran 3 ayat 14. Aku je ertina ialah nainari lit, genduari lit, rasa lalap lit. Aku je ialah ergantung kalak si deban, ia cukup bas dirina. Aku je ertina ialah terbandingkan rasi sepe. Peduakan selain dibatandai lit rasa lalap, rasa lalap, peduakan dakai dibatandai biak nakai dai mada kuasa. Ya, langsung bas Wahyu pasal 1 ayat 8 hendandai lid kata kena kai dibatasi mada kuasa. Cara dia dibatasi mada kuasa trida haram mujizat si banna. Situ guna padan sindekah pe dibatan sidahkan diri nama mada kuasa haram mujizat. Makula Keluaran 10:5 ayat 10-12. Maka Tuhan Yesus banna mujizat ngatakan saya si mada kuasa, lau jadi lau anggur, redalan di atas lau, ngerana yaman angin, ngerana yaman gelumpang, pegeluhna kalak mati, pelausna setan, ngatakan saya mada kuasa, dung da dibata mada kuasa, kai kanda sifat dibatandai. Maha tahu, sioge Yohanes 2 ayat 25. Kanina labo perlu ni nama sada 2 ya labo perlu kalam berikan karena
Engkau perlu kai peturikan kalak man Yesus kerina na itaksa. Endanda ia maha tahu. Dung da Yesus maha di bata maha tahu si lanjut nanda kai. Maha hadir sioge Matius pasal 10 ayat 20. Matius pasal 10 ayat 20 sada dua ya. Sebab jari dua antara dua anak bulung di sebelahku, aku lit di tengah-tengahna. Kenduari lit pulung kalak siantar kebatin bagi kita yang ibas gelar Yesus. Likang je Tuhan Yesus. Adi Singapura kalit kakala resembah ku Tuhan Yesus. Cekang Tuhan Yesus. Samosir pelit ka bahasa toba gundari jahar sembah bas gelar Yesus. Likang cah Yesus. Adi junani lit kakala resembah gundari. Ercakap biar karena Yesus. Cekang Tuhan Yesus. Kita gundari ercakap karena Tuhan Yesus. Litkang jenda Tuhan Yesus. Ewe iya Tuhan si maha hadir. Si terakhir ndai, gua ndai biak di bata ndai. La berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Jadi tersurat. Heber Ibrani yang dalam lagu John kitik-kitik senang kalian. Heber pasal 10 telu ku akap ayat 8. Betul Jos? Sioge ya Heber pasal 10 telu ayat 8. Sada dua ya. Yesus Kristus balikap terbit sendak serasa. Yesus Kristus balikap nerbik sendah serasa lalam. Bali cenda keberadaanna ia tetap di bata. Kekelenganna, keadilanna, kebenaranna tetap. Kai enda perlu terlajar. Kerina biak-biak di bata si petandakan bas padan sindekah ndai. Enda hadir bas diri Tuhan Yesus. Makana banci si tandai di batanda bas Tuhan Yesus. Jana enda ala senta nurikan Yesus nda Tuhan di batata. Enda ma sada Petrus pasal 3 ayat 15-16. Siap sedialah kam jabab penungkunan kalak karena pengharapan silit ibas kam jabab alu Muhammad. Enda ndama ala senta ngata kenca Yesus Tuhan di bata. Enggo setah ia Tuhan di batanta sada bagin. Tapi uga kita mereken alasan man kalak si dewan sada bagin. Kerina enda dahlit bas diri Tuhan ta Yesus Kristus. Maka la salah di batanta Tuhan Yesus. Si berjenda me khotbah enda. Pertemuan sekali nari kari. Uga dirina di batandai. Berhubungan ras diri Bapa, diri kesasi badia. Endam perjumpanta petelukan karena di bata. Si bercendam kata di bata. Si pindo ibu, Mak John. Mabasa bas rende, bagepen, nutup sabas doa.